Okay, stop the music. Okay, so karon before na nimo kwaon ang garter, sir, maminaw minimo sir sa imuhang tinig, sir. Unsay tawag gani nimo sir sa imuhang pares? Mami. Pwede ba may makadungog, sir? Mami. Ready na ba? Mami. Are you ready? Ikaw na sa mama, anak ka. Daddy, ready na ko. Game ha, padung kami makin 5, 4, 3, 2, 1. Daddy. Ready na ko. And now, sir, ang garter na naasa live di ma'am. Kit-kita, sir. Klase. Laban na siya, Clive! Laban! Dara. Nakuha niya. Sayo gamay, sir. Sayo gamay. Very good. Ay, wala bang kiss yan? Kiss naman, mama, sir. Kiss. Thank you so much, palakpakan naman dyan. O para, sir, imo ning ipasa in town ni sir. Sir. Unya, palingkuro na sa nato si sir. Dari, sir, lingkod ka, sir. Okay, ihatag ni ang garter. Tara, sir. Okay, sir, ihatag ang garter. Lingkod ka na to, sir. Ikaw, sir, lingkod, sir. Okay. Very good. Kunya, bride, ato ka bride, okay. Ato aning patiligon in town sila, for the first time na patiligon ni sila. Bago pa ni silang nagkaila ron. So, sir, gusto main, sir, ato ka nga to, sir, imong sundon ang ibuhat ni groom, sir. Masayo sila ginagmay, sir, ha? Okay. Okay, atong hawanan in town sa tumakaliot na yaman, sir. For the very first time, yes, this is a garter game together with the winners, our male and of course this handsome gentleman for the garter game. At this point, ladies and gentlemen, let's give a round of applause, please, the music design. Hey, sayo, sir. Isunod sa daan, sir. Okay, stop sa, sir. Dito na nimo, sir, padong in town sa bugan ni sir. Sige, sa paa lang, sir, sa paa, sir. Sige, sir. In 5, 4, 3, 2, 1!